ॐ कालाभ्रामां कटाक्षैररिकुलभयतां मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामये। निखिलवाच चक्रादः सुरगणा निहते दिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तां तुष्टवः प्रतिदिनं रसिरोधरांसा वाग्भेत्प्रहर्कपुलकोद्गमजारुदेहा देव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मावश्य नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च शुभवयस्य मतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदीनां हृदयेषु बुद्धे श्रद्धा शशाङ्कुलजनप्रवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्। किंवर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मेतद् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकार्यभूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसु देवगणाधिकेषु हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिविरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगतं सबूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृति स्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवि स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः उच्चार्यसे त्वमदेव गणेश्वदा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वम् अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्य समस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देव सर्वदात्मिका सुविमलज्ञजुषां निधानम् उद्गीतरम्य पदपाठवतां च शाम्नाम् देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थयन्त्री मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रशाला दुर्गासि दुर्गभवसागरलोलसंगा श्रीकैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा एकदशहासमलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रयतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि भवितं मृगुटीकराल मुद्यच्च साङ्गसविसच्छवयन्न सद्य प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि को भवति कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं स्विपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृत्तात्मनिवृत्तिदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्याद्रिता प्रतिदिनं सुकृते करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदाननुसेवितेन दुर्गे स्मृता हरसिभीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददात् दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा धृचित्ता ये विरहते जगदुपैति सुखं कृधैते
कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमयतान् विनिहंसि देवि दृष्ट्वैव किं न भवतीव करोति भस्म सर्वासुरा नरकयत्प्रेणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि शस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति ते क्वपि तेति साध्वी खड्गप्रवाणिकरविस्फुरणेशसोऽग्रे शूलाग्रकान्तिनिभेन दिशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुबुदिन्दुखण्डा योग्याननं तव विलोकयतां तदेदर् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देविशीलं रूपं तदेतद्विचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्त्रीति देव पराक्रमाणां वैर्क्वविप्रकटिते वदया त्वयेत्थम् हीनोपमाभवदेश्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वयि एव देवि वरदे भुवनत्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं दया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा गीतादिमं रिपुगणा भयमप्यपास्तम् अस्माकमुन्मदसुरायुवन्नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्ञानेश्वरेण च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः लिखिरुवाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां रात्रि तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैः दिव्यैर्धूपैस्तुतोपिता प्राह प्रसाद सुमुखे समस्तान् प्रणतां सुरान् देव्युवाच प्रियतां त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तो विवाञ्छितं ददाम्यहं मतिप्रीत्या शुभैरे विश्वपूजिता देवावचो भगवत्यादितं सर्वं न किञ्चित् अवशिष्यते यदयं निहितः सत्तो अस्माकं महिषासुरः यदि चाविबलोदयस्त्वयास्माकं महेश्वरि संस्मृता त्वं नो हिंसेथा परमापदः यस्य मर्त्यस्य वैरे विश्वां स्तोक्षत्यमलानने तस्य वित्तर्दिवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मत्प्रसन्नात्मं भवेता सर्वदाम्बिके निखिलवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तरिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयैकैकिनी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्छृणुक्खमयाख्यातं यथावत् कथयामि ते। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीभ्यो देवताभ्यो नमः।